Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel gua. Ini adalah video pertama gua di mana gue pengen bahas soal CTS dari Universitas Leipzig. Jadi make sure kalian udah kerjain dan sekarang mari kita bahas soalnya bareng-bareng. Gue bakal bahasnya itu per kalimat kayak gini ya guys. Jadi gue tandain sampai sini, gue bakal bahasnya segitu. Oke, kita baca dulu. Die Berlinale ist das internationale deutsche Filmfestival in Berlin, auf dem sich zahlreiche Filme aus der ganzen Welt einen Preis bewerben. Oke, kita bahas di kalimat pertama. Ini ada kata dieser. Biasa ini kan kita tahu kalau misalkan pakai dieses gitu kan, itu biasa dia itu singular, maskulin ya guys, maskulin. Ini kita ngomongin tadi tentang kayak festival, tentang kayak film, ya kan, price. Oke, udah ada kata kuncinya. Dieser itu tuh begerte. Oke, begerte price, ya kan. Dieser ini tuh sama adjektif endungnya itu kayak der die das gitu. Diese begerte, sorry kurang rapi. Diese begerte price, oke, ini ada golden bear. Biasanya di sini tuh heiß gitu. Jadi nama price itu goldener bear gitu, oke. Gue catat dulu begert. Begert itu di sini sebagai adjektif, artinya itu kayak yang diinginkan gitu. Oke, sekarang kita bahas ke kalimat kedua. Gue bahas sampai sini. Ini tuh kita ada kata weird, sama ini ada weird, berarti di belakang tuh pasti ada verb lagi ya. Udah pasti ini singular, ya kan, karena weird bukan werden, weird. Di depan ini lo orang harus analisa, kita tuh tadi ngomongin apa sih gitu loh. Ini tuh ngacu ke siapa gitu. Karena kita tadi ngomongin price sama golden and bear. Jadi anyway, artikel dari bear ini tuh der ya. Ya kan, si golden bear ini. Jadi di sini tuh R ya guys, bukan S. Di sini tuh R. R-nya ini sebagai subjek. R wird, ini udah ketebak lah ya, jährlich, feierlich. Nah, ini kita pakai werden itu ini kita pakai werden itu biasa ngomongin pasif sama futur eins. Ini yang kayak misalnya contohnya tuh mungkin kayak ich werde lernen, saya akan belajar. Ya kalau pasif itu biasa dia sih banyakan kayak font. Contohnya kayak Studenten wird operiert gitu. Jadi biasa dia tuh tethernya atau subjeknya itu nggak disebutin ya kalau pasif. Tapi di sini kita ada R nih, berarti ini udah pasti bukan. Nah ini kita mungkin ngomongin si futur 1. Oke, makanya di sini kalau orang analisa lagi, ini tuh kata belakangnya tuh vergeben. Oke ya, vergeben lagi. Er wird jährlich feierlich. Nah di sini tuh ada hubungannya sama verbnya. Oke, nah di sini tuh adalah an, den, ada den, berarti ini akusatif ya guys. Akusatif, der, den, berarti endungnya plus ya, en. An den besten Film vergeben gitu. Jadi ini tuh artinya toward a prize ya guys. Jadi toward a prize intinya gitu. Kita lanjut ke kalimat ke sini, ketiga. Oke, ini ada terus ada kita ada bewerben di sini plural. Oke, kita isi nih ada berarti ini singular biasa ya guys, singular. Di nah anyway sind ini tuh juga sama sih artinya sebenarnya kayak begehrt, yang diinginkan juga. Nah oke. Die Erzente aus. Nah ini kalau lihat ini tuh Auszeichnung ini guys. Oke, Auszeichnung ini sebenarnya artinya itu sama kayak der price. Jadi kadang tuh ada kata-kata yang mereka ulang tapi mereka pakai sinonim gitu. Jadi lo orang harus banyakin kosakata ya guys. Jadi die Erzente Auszeichnung bewerben. Biasa kalau kita pakai bewerben itu kan sich, gue tulis lagi, sich bewerben
Ini bisa tambah akusatif ya guys, pas akusatif sih, sorry. Kayak gini. Nah jadi die Ersente Auszeichnung bewerben sich natürlich, also ini kita ada konektoren ya ngomongnya ya. Nicht nur, sondern kayak gitu ya guys. Oke. Seingat gue sih begini. Oke, jadi ini udah kelihatan. Jadi natürlich nicht nur. Nah, ini tuh kita ada Deutsch. Terus di sini tuh ada Ausländische juga. Di sini ada film produk apa kan kita belum tahu. Di sini tuh dikasih hint kayak apa ya? Ada keywordnya di sini. Berarti ini tuh lagi ngomongin. Berarti si Deutsch ini tuh ngacu ke film produk ini. Oke. Berarti di sini tuh apa? Di situ Deutsche, sondern auch Ausländische Film Produktionen ya guys. Ini tuh plural di sini. Karena ada di sini artikel ya guys. Jadi sini plural. Oke. Kita lanjut ke kalimat keempat. In, di, ada kata di berarti kasusnya datif. Berarti in artikel jar itu kan das. Berarti in diesem Jahr. Oke, ini ada ein, ada film, ini kan der ya guys. Berarti ini singular. In diesem Jahr hat ein. Kalau der dia kalau der ya kan, kalau di artikel der ein berarti jadi Amerikanischer ya guys. Amerikanischer ya kan film. Nah, dan oke, gue mau bahas sih tentang ini ya guys, Goldenen Bären. Ini kita harus bahas. Mungkin orang ada nanya kenapa dia Bären. Dari awal tuh dia tuh bear. Oke. Kalau misalnya dia itu nominatif, jadi tuh der bear. Tapi kalau dia udah kasus akusatif, kasus genitif, kasus datif, dia itu langsung berubah jadi Bären. Mungkin ini pengecualian atau apa, gue juga nggak tak paham. Tapi yang pasti kayak gini. Makanya di sini tuh Bären, padahal ini der, ya kan? Gitu. Nah, hat in diesem Jahr hat ein amerikanischer Film den Golden Bären. Oke, kita ngomongin tentang prize nih guys. Berarti sejauh kita baca gewonnen ya. Jadi si film dari Amerika ini tuh memenangkan si Golden Bären ini loh. Lanjut ke udah kalimat keberapa gue udah lupa, tapi kita lanjut aja. 12 Tage. Oke, ini ada Tausende ya. Tausende cu. Nah, thousand berarti kan banyak. Verb di sini berarti ya plural ya guys. Konnten Tausende Zuschauer ya guys. Oke. Tausende Zuschauer, 300 verschiedene. Nah, verschiedene Veranstaltungen karena dia plural. Lagi-lagi ya guys, karena dia plural. Nah, oke, 12 Tage konnten Tausende Zuschauer 300 verschiedene Veranstaltungen der Genitiv der diesjährigen Berlinale. Nah, jadi 12 Tage konnten Tausende Zuschauer 300 verschiedene der diesjährige. Jadi tahun diesjährige Berlinale nih, si Berlinale ini internasional besuchen gitu, dapat dikunjungi ya guys, besuchen. Das, kita ngomongin tadi apa? Film festival, udah kesebut di atas ya guys. Tuh kadang tuh ada kata-kata yang dia udah sebutin di cerita gitu, tapi kita nggak sadar. Jadi make sure kalian emang baca bener-bener dan paham. Das Film Festival bring, ini Glance itu der. Ya guys, Glance der itu. Kalau Glance ini, kalau menurut dari ini mungkin kayak bawa kecerahan, kecemerlangan kali ya. Kayak gitu sih artinya ya guys. Bring, karena dia di sini akusatif jadinya den ya guys. Den Glance nih von Hollywood nach Berlin gitu, dari Hollywood ke Berlin. Zuschauer, oke. Ini ada VI ya guys. Jadi di situ viele Zuschauer. Nah, lu orang baca lagi ini dia tuh udah ngomongin diese besonders Atmosphäre des Festival. Jadi orang-orang nonton ini tuh ngapain? Maksudnya apa yang mereka lakukan dengan si
pada si ini atmosfer des festival gitu loh dengan suasananya. Kalau kita jawab Ligen kan nggak mungkin ya. Kalau Ligen itu kan lebih ke tempat gitu. Nah makanya di sini yang pas tuh kalau Livern juga nggak mungkin. Kalau Livern itu kan ini kan tuh bisa misalnya kalau ini kan misalkan Lieven gitu atau Ligen misalnya kan, tapi kan ini kan nggak masuk sama kalimat ke belakangnya gitu. Jadi yang pas itu di sini adalah Lieben. Nah, Viele Zuschauer lieben diese besondere Atmosphäre des Festival gitu guys. Nah nanti gue bakal kasih yang mungkin lebih rapihan ya guys. Jadi semoga kalian terbantu dengan video pembahasan ini. Jangan lupa pencet subscribe, jadi sama nyalain lonceng. Jadi kalau misalkan ada video pembahasan terbaru, yang pasti masih live shift dulu ya guys, karena gue pengen kelarin si CTS ini. So jadi make sure kalian subscribe gue, dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Makasih banyak yang udah luangin waktunya untuk nonton dan belajar bersama. Vielen Dank. Tschüss.